Oh! That's some good footage. Yeah. Yeah. Well, folks, welcome to Netcruzer RC with the 2024 Off-Road Championships at the ROCH, St. Roch, Quebec. So we're going to go out for stadium truck. This is going to be a B-MAIN stadium truck, B1, running the J-Concept Smoothie 2s with gold sticky kicks. I think I'm starting in P4, so we'll see if I can move up or down, or whatever happens, happens. We're going to go out to stadium truck next. So before a main starts, you go through tech. Even for mod, you have to go through tech, make sure you're not over voltage, and we just all kind of line up here, wait here while the next round is done, and then we go out and it'll be racing time. So yeah, watch out for this guy on track. He's going to be starting out ahead of me. We'll see if that sticks, or if we can reverse that rotation a bit. Upside down shocks, eh? Speed secrets, eh? Neato. Lower that CG. That's cool. I've heard a lot of people talking about that, but I've never done it. It's all right. Definitely has more grip. Already immediately noticed I have way more steering with that sticky kick stuff on the tire. Big difference. This might throw me off. We'll see. You have more or less traction? Way more. Yeah. How long did you have it? 10 minutes ago or more. Stop less than 5. Dans le cameron, Christelle, Kevin, arrête, tu sais essayer. Et ça, il n'a pas osé. Et il a fait une erreur, justement. What the heck? What? Il faut prendre bien faire et on fait comme ça. Donc, on est capable de la première position. Christelle, deuxième. Tony, Isabelle, Bingo. C'est John et Derek. On fait le janvier. Christian va tout à la première position. Effectivement, Christian va à la première position. Carbone au deuxième. Bingo troisième. La Chapelle. Tony, John et Derek. Oh, tout à l'heure, donc les frères de Carbone. Donc, Christian est premier. Daniel est troisième. Kevin est meneur en troisième. Tony, John, Kevin et Rick. Donc, ça va être Christian. C'est le B1-MAIN. Daniel aussi, ça va très bien pour lui, mais le final. Pour l'instant, tout va bien. Oh, Kevin est revenu en quatrième. La Chapelle est troisième. Kevin, Tony, Rick, le champion. On va attention, Christian est en arrière, c'est beau. Attention, les gars, les leaders s'en viennent. John, le leader, il est au bac. Oui, c'est tout à l'heure. Christian, ça va bien. Attention, les leaders. Donc, Christian, Daniel est toujours deuxième, je crois. Effectivement, Daniel s'en vient. La Chapelle, lui, c'est un troisième. Il est dans le troisième, il n'a plus pas sur ça, Daniel. Oh, ça commence à remonter. Donc, je vois que Rick va passer et John Kennedy a passé. Tony.
sais même pas combien ça se fait. Il reste 2 minutes 20. 2 minutes 20. Tristan, Daniel, Kevin, John, Tony, Rick et Kevin. Thank you, Rick. Kevin la Chapelle, elle sera revenue en deuxième. On va attendre le prochain passage. Effectivement, Kevin est deuxième. Daniel est troisième, Jean-Pierre Fort, Carbonneau, Pascolini et Eric. Jean-Pierre Roldan, Kevin Roldan, la Chapelle terminée. That was a P4 finish. Not bad. I mean, I finished where I started. It could have been worse, could have been better. Alright guys, if you enjoyed that video, hit the like button. If you're new on here, subscribe. If you want to talk to me, leave a comment down below. As always, thanks for watching. That was Stadium Truck B-Main.